Okay, they're ready to play. Let's go. Let's go. Go, go, go. So it's sunny day today. Wow, because mommy's making a tiny path yesterday. Ang outfit ni Manang, oh, unsa na lang. Mura nagkalabasa ang ulo. Hala. Go. Wow! Uy, that's so thick, huh? Wow, this is so big here. Where's daddy put the pan? Nag-aso mong baba. Oh. Ah! Not in the head, my love. Yep, not in, yep. So, Lord, so I go like this also, you warm your hands. Kadali pagali, nag-snowball fight, na yan. Yan to sa dagway. Snowball fight. Yep, not in the face. We can do snowball fight, but not in the face. No, we won't. That's kind of mean. That's kind of mean. Yeah. That's not supposed to be mean. It should be fun. As long as not hitting on the face. I will put. Ay, naku, mga batutong. Tell me if you're ready to go out again, okay? Megatron is busy licking the snow. Yummy snow, Megatron? This is gonna be a snowy floor today. Snow. Out tapos si Lola. Ay, mag-cheese mo dra ni Ezekiel na. Go sit down, Ezekiel. Cheese na dra, dali. Go cheese, dali. Go. Look at him, Matias. Gula na sila. Cheese here, Matias. Look at Ezekiel. Go stand up in it, Matias. How thick it is. Oh, go right there, oh, in the table. Look, Matias, there's a lot of snow. Nana siya kabaga, guys. Go like this, Nak. Go like that, yeah. In the top, in the air. Do it in the air. You don't have to worry in it. Look at your brother. That's why we need to put the snowsuit down, so. Oh. Lahang, uy! Patay! Lack of ice. Lahang sled. Ang among kahoy, oh. Man! Hoy! Matias. So, imbis kuhaan taaning snow. Lipay ang mga bata. Kaya mga nilang dala-dalaon. Man, here that Ellie, oh. Magkuhan sila, mag-slid sila down. Grabe ka bagars. Hi, Ellie! Pati ang among kuhan, wala na. Go clean up in there. Sinanat lang siya kabaga. Na. Madali na. Dari daw sila sa pikas. Here, mommy just opening up here. Oh, it's hard to open. Look at that, guys. Much more thick. So, kailangan ako ipala before ko ka-open ani. There, guys, oh. Hinahalan magpala. Where is Matias? Tias, where are you? Grabe. As long as not in the face, ha? Did you slide, Nak? Yeah? Mommy will go shovel here on the top, okay? So we could get in. Good to see your cheese. Look at here. Matias. Sabi na siya. Uy, grabe kalawom. Lawom kayo, guys. Time to shovel. Ang neighbor po din ako. Nag-clear sa ilang driveway. Ha? Wala. Nanapo na nga itong kinakusgang pala. Ha? Come here. You can get in here, my love. Mommy will clear up here. Oh my gosh. Look. That's how thick. Grabe. Cheese. Smile here. Matias. Matias is sliding down there, oh. Surrender na si Ezekiel. Ay. Napatabag sa iyang socks. Kaya mag-ano daw siya mag
Matias is having fun. Oh! Sabi, uy, rolling down the hill. Having fun. Ay, oh? Oh? He loves now. But mommy needs to clear that more. We can open the door here now. Man, Oh no. Fountain. save the Spider-Man! Save him! Oh. Go in the one for now, Nak. In the fire, Nak. Go get warm. Save him! Time out sa time out. Time out? Yeah. I Go have get a warm. time out? No, I mean, date kung sa ba? Rest and warm up. Uy, you saved Spider-Man! Like, Mama. Jeez. Lunch. Just leave that sled. Just only Spider-Man. Here. Go. Shabil sa pere. Ay. Oh. Ang atong ulo nga murag kalabasa. So nga mo silingan niya si Wanda. Oh. All the one now in our neighbor. Nag-clear silang driveway. Ina pag duty ni Mister ay parta kabaga dira sa driveway. Oh. Takes and forth, back and forth till you get out. Because we don't have a garage, guys. So that's why. So here, clear na, ma-open na. Ganina, di yun ma-open. Kaya basta ka baga. Baga kayo, ina na siya baga. Baga na siya baga. So, tabo na siya, dali. Dali siya ganina, kabaga. Ano, ay dali. Black na siya. Good thing, it's sunny today. So, sa gunso na ni nga init, matunaw na lang snow. Mag-melt, naunta ang snow. So while there's snow, we're enjoying it too. It's fun. Ang snow, it's cold but it's fun. Really nice. Magpalas ata. Pala. Magpalas ata guys. Tama na mga chika-chikas. Yan. Kinabuhi sa Jumerica. Tugnaw pero lingaw. Pala ta guys, pala na ta. Ano po ang akong shovel? Ayun ako nakita ng blue nga snow shovel. So digging shovel muna ang ating gagamitin as long as it works. Yan siya. Rise and shine mga ma'am ug sir. Good morning. Happy Monday sa tanan. Ari na pud si Inday. Nagpala na pud ta kay haskang bagaa sa snow daring dapita. Ug sa diha gamit na pud ta aning pang digging shovel kay pa man nato nakita ang snow shovel. Ug sa diha nakahinumdum si Manang nga gibutang na niya dapit sa portahan. Ug pastang lipaya kay nakita na gyud daw niya ang snow shovel. Hooray! Dali magpala ta. Uy, look at what I found guys. Uy, itulo ng sipon. I found a snow shovel. Nakita na ako dapit dira sa among portahan sa fence. Finally, mas dali siya guys kay lapad ba. Big ang iyang kuan kaysa atong digging shovel. This is much better. Basta to, very lapad. Ang dali lang siya magpala sa snow. So, in this area, in that door, clear ang area. So later, napatao. Napay, grabe ka ba? Palahunon pa na din na, palahunon. Hinahina lang taglimpyo today. Ay, finally, I found a snow shovel. Sa atong punterya guys, dari na punta. Sa front door na mo, nakalimpyo na ko din ha. Pero naghapoy is no. Sa among pathway. So punterya na to ang kuan today ang din ha. Mag shovel ta din ha. Si daddy, early in the morning, back and forth until kuan kus. Baga man kay snow guys. Baga kay snow. So, grabe. Impihon na to. Sa may ginahinay ta o kuha sa snow. Kahoy na mo. So, muna tong trabaho on today. Mauna nga tong trabaho on today. So, enjoy lang. Dili man pud kay makalingaw. Very relaxing man pud magpalapala sa snow. It's very nice. Oh, ano? Megatron, where you go? Megatron na plan. So, while the kids is here, nothing to worry ko while watching the kids. If they're playing outside and me cleaning, I'll be distracted watching them. So for now, they said they would just hang out here inside the house because they feel very cold. So much more faster when there's no kids to watch. So yan, ang neighbor na si Wanda, nagpala po siya.
ating pala ron, pala sa kuan driveway, especially sa driveway. So, bigyan shout out sa akong mother-in-law. She give this nice kuan, unsay tawag ani bonnet man sa mua. Winter hat. Last birthday yata. My last birthday. Last year. So yan, nagamit ko na siya. So yan. Hindi siya pilton. So yan, trabaho tayo. Next target na Inday Manang diri na punta sa among driveway. Nahaskang baga sa snow, naglisod si amahan kanina pag adto sa trabaho, nag back and forth kay haskang baga sa snow. Kayod Manang bugwal din ha ug taman. Salingan. Manay the best na panglimpyo sa snow. Salingan. Manay kuan, pinakapaspas nga maglimpyo sa snow, dili kay hago. Di makina. Di mo pala. Tignan ko ang siya na. Nagplaw siya sa snow na nindot. Mahal siguro na ay. Palit ana. Naglimpyo siya sa dalan. Silang driveway. So mga pwede na mag-iana na ang kuan. Huwag sakyan na ni daddy. Siya. Hi Ellie. Hi Ellie. Ellie is what's in the snow. Snowy day. Very cold siya diri sa house. Kay cold. Hi Ellie girl. Pretty kay ang brown eyes ni Ellie. Buwis pa pata kakalatters. Hi Ezekiel. Ezekiel sit beside her. What's sila? Apil niya among kuan. Oh gosh. Apil sa lolo ni Easy. Ang among driveway. Look. Grand Easy's rampa. Thank you! Wala ka dungog. Kasi kayo makina. No, Easy's grandpa. Look at the machine. Yeah. But he's cleaning it up. He's cleaning up the driveway. And I think to David the loud machine. Can't hear. Oh gosh. Ano is cold? Oh gosh. Piyawa ng machine na Thank you pa ng driveway. Thank you kayo. Thank you neighbor. That's Easy's grandpa. The one in our front. No, clear ko ay. Na-flat ang among kuan. Thank you very much neighbor. Hindi lang balik na spot. Thank you. Nagdaan na po siya sa iyang driveway. Ako naman iyang driveway. Amo, gamay-gamay lang kaya na, gamay na palapalahan na. Pero ihad yung patag nindot na kayo, flat na kayo. Ay, thank you neighbor. Thank you. Kasi doon, napala na po siya sa driveway. Very nice na machine ay. Hala, banat na puro kudkuday. Hala, kudkudag yung nagtaman day. Kay para limpyo gud kayo ang dala nato day. Balik na punta dito sa likod, kanaghan pa kayo sa pikas ng portahan. Diri na punta hala, banat sikad-sikad din na day. Bahala ga, paspas kayo ng video day. Aron ingnon, paspas ka naglimpyo day. Banat day, sikari day. Kay daghan pa ka nagtapon og nga snow day. Banat, for the video di kay kaday. Undago jud, for dago jud kay nimong video day. Paningkamot og plaster day. O, klaro na kayo. Klaro na kayo ang atong gihapin sa atong cellphone. Day, kita na ang ziplock. Gibutang man nako sa ziplock guys kay para dili bitaw siya masudlan ang katuihan pang speaker kanang bangag-bangag di masudlan og snow ba. So ako gibutang siya sa ziplock. Nangaklaro na lang ang kuan. Ang silupin hala banat jud ko din hiaog. Kanang limpyo. Di nahuman gyud ang atong trabaho kun. Wa na gyud na snow gatapon og sa kilid-kilid sa balay. Pwede lang sa baba na apay daghan limpyahon dali na kinahanglan limpyahon ang importante lang nga magawas suludan sa balay. So yan lang. Ili siguro na ang marks din ang uli na ganun. Yan. Hapon na. Ang dinagana ni Ellie. Yan ang mga marks din na except here. Matigas. Mas leather kanina. So yun siya guys. Salamat mi sa mong silingan gaina. Tabangan mi sa mong driveway. Nag-hug snow. So naghinahina na siya ka-melt guys. Oh. Melt na siya na-melt. Ayos na siya. Ganyan na siya kumit. Tuhan ako ko. Okay, sa amin naman na may adlaw. So magnahin na siya kumilty. So yan, clear na ang atong path dari nga door. Tapos dari sa nga door. At sa atong bangan. So makaagi na tagtarong driveway. So yan lang guys. Ang ganap natin ganito. Nagtagalog na inani dinhi sa Jumerica pag na ay kusog nga snow. Pag kusog kayong snow guys, andam na imong mga braso din ha. Magkamasil ka.
Labi nag ikaw na din hili niya itrabaho mo bana. Ikaw jud man kamot jud kaday di magpatapol day kundi matapon ugan jud kag snow. So inana din basta kuan. Ting snow. Ting winter basta ting winter andam na imong pala din ha. Unsa na inyong mga machine nga dali ra nga mag kuan sa snow. Lihok jud kaday dili magpatapol day magpa dili magpa yaka lang tapos nagdaganag snow ang dapit sa inyong balay. So need jud ka lihok jud lihok. Hi! So happy Monday everyone. So yan lang yung vlog natin today mga ma'am ug sir, mga inzay ug mga zozong. So yan lang, share lang sa kinabuhi ni Inday Vigatla. Inday Vigatla mo na ang akong TikTok. So yan lang siya guys. Happy Monday everyone. Winter Wonderland. Tugnaw pero lingaw. Bye guys. The older you get, the more you realize how precious life is. Your priorities shift, and you find no desire for drama, conflict, or stress. Instead, you cherish the simple joys. Good friends who bring warmth to your heart, a cozy home that offers peace, food on the table to nourish your body, and the company of those who make you truly happy. These moments of tranquility and connection become the essence of your days. You seek out laughter, love, and the quiet contentment that comes from knowing you are surrounded by those who care. This is the beauty of growing older, finding profound joy in the simplicity of life. Thank you for watching. Gunta, magkita-kita pa kita sa sunod na higayon. God bless everyone.